बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, आज एक बार फिर मौजूद है डिलीवरी बॉय रईस के घर पे। रईस के भाई अली बड़ी बातें करते थे कि हम अपने भाई को इंसाफ दिलाएंगे, हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इनका जो गवाह है वो मुनहरफ हो गया है और आमना की हाई कोर्ट में बेल अप्लाई कर दी गई है इस बेस पे कि ये ट्रायल पर पेश नहीं होते। क्या रईस के साथ इनकी जो मोहब्बत थी वो ख़त्म हो गई है? वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे मुआशरे में आम देखने को मिलता है कि हम कोशिश करेंगे जो गवाह मुनहरफ हुआ है उसके साथ भी एक प्रोग्राम किया जाए। जो मुलजमान के अहले खाना का कहना है कि इनका गवाह मुनहरफ हो गया है, वो भाग गया है, वो अदालत में नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम भाई। अली भाई, आमना ने, आपकी मुलजमा आमना ने अदालत में बेल दायर कर दी है कि आप लोग ट्रायल पर पेश नहीं होते, क्या कहते हैं? ये भाईजान सरासर झूठ है। आप कभी वो चार्जशीट मंगवा के देखें ना, टेंडर शीट जो है उसके ऊपर आपको पता चलेगा किसकी हाज़िरी और किसकी गैर हाज़िरी है। ठीक है, हम हर तरीक पे जाते हैं मेरे भाई, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ हमें होता है हम लोग अपने टाइम से पहले पहुँचते वहाँ पे। ठीक है, और दूसरी बात रही कि हमजा की गवाही देने की, वो भाई आज भी हमारे साथ शाना बिशाना खड़ा है। ठीक है, हम लोग उसको लेके जाते हैं कोर्ट में। ठीक है, उसकी हाज़िरी लगती है, टेंडर्स लगती है, जो हमारे गवाह खान है वो हमारे साथ जाते हैं। अली भाई, ये तो होगी ना आपकी बात एक गवाह के हवाले से कि आपका गवाह, आपने कहा ये आपका क्लेम है मुनहरफ नहीं हुआ, लेकिन जो मुलजमान हैं फरहान और आमना, उसके भाई का कहना है कि गवाह भी मुनहरफ हो गया है और आप लोग जो है ट्रायल पर पेश नहीं होते। क्या जो रईस की मोहब्बत थी वो आप में से ख़त्म हो गई है? भाई ये कभी सोचना भी ना, रईस की मोहब्बत कभी ख़त्म हो जाएगी। ये मरते दम तक उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में बसती है, हमारे रूह में बसती है और ना कभी ख़त्म होगी और ना कभी ख़त्म होने देंगे। ठीक है, रही गैर हाज़िरी की बात, ये बात बिल्कुल सरासर झूठ है। गैर हाज़िरी इनकी तरफ से होती है। अच्छा, ठीक है, ये लोग आते ही नहीं वहाँ पे। अब मैंने आपको पहले कहा कि आप चार्जशीट मंगवाएं जिसके ऊपर वो टेंडर शीट जो होती है, टेंडर, उसके ऊपर देखें। अगर आप नहीं मंगवा सकते तो मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, आपके पास वो मौजूद है? मेरे पास मौजूद है। क्या आप दिखा सकते हैं? मैं दिखा सकता हूँ भाई, मेरे पास वो टेंडर शीट मौजूद है जिसके ऊपर हाजिरियाँ लगती हैं, जो कोर्ट से है, पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। आपको क्या लगता है कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होगा? हर तरह का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। आपका जो गवाह था हमजा जी, मैं एक प्रोग्राम उसके साथ शुरू में कर भी चुका हूँ, लेकिन वो मुनहरफ हो गया। ये बात बिल्कुल गलत है। मुनहरफ बिक नहीं गया? हुआ, बिल्कुल भी नहीं बिका मेरे भाई। दबाव में आ गया? भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरे साथ चलें। आपकी इस इंटरव्यू के बाद मैं उस लड़के को ऑन एयर ऑन दी कैमरा लेके आ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो अपना मौकफ देगा। अच्छा, वो मीडिया के सामने आने को तैयार है? तैयार है वो तो आप पहले लाएंगे? दिन से। मैं लाऊंगा भाई, वो तो पहले दिन से आने के लिए तैयार है। हमने उसको कहा कि यार आप जरा थोड़ा साइड पे रहो, हम लोग इन चीज़ों को फेस करें, जब आपकी ज़रूरत होगी हम आपको बिल्कुल मीडिया के ऊपर लेके आएंगे। अब मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया, इसलिए क्योंकि जो मुलजिम पार्टी है वो इस चीज़ को वो दोहरा रही कि वो जी वो गिव अप हो गया, गिव अप। ठीक है, लेकिन इस तरह की बात नहीं है, ये झूठ है, सरासर झूठ है। ठीक है, मैं आपके इंटरव्यू में उसको लेके आ रहा हूँ अनकरीब इंशाल्लाह। ये आप अपने आप को अली साहब एक तसल्ली दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गिव अप के डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दिए हैं नहीं, और कई प्रोग्राम्स भी कर लिए हैं, उनके वकला के साथ भी किए हैं। नहीं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है भाईजान, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बच्चा आने के लिए तैयार है, उसको तो अभी कॉल करें वो आ जाएगा। लेकिन मैं आपको आगे चल के उस बच्चे का इंटरव्यू करवाऊंगा आपसे। ठीक है, आपके नाज़रीन जो देखने वाले हैं उनको भी ताकि पता चले कि वो बच्चा मुनहरफ नहीं हुआ, वो बच्चा आज भी हमारे साथ शाना बिशाना खड़े है, क्योंकि हम उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, वो तो यहाँ तक इस हद तक कहते हैं कि मर्दे दम तक हम लोग इनका पीछा नहीं छोड़ने वाले, आमना फरहान लोगों का। ठीक है जी, गवाह मुनहरफ नहीं हुआ, वो ये सामने लाने के लिए तैयार है इंशाल्लाह। लेकिन अली साहब यहाँ पर जो आमना का देवर है उसका कहना है कि हमने तो कत्ल ही नहीं किया, हम तो कातिल ही नहीं है। वो तो कातिल जो आपके गवाह हैं दोनों, वो कह रहे हैं कत्ल उन्होंने किया। भाई पुलिस इतनी पागल नहीं है, इदारे मौजूद हैं भाई, क्या क्या कर रहे हैं आप? क्या आपके पास कोई सबूत है भाई? हर तरह के सबूत मौजूद हैं। पुलिस इतनी, वो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये पूरी स्टेट का मामला है। ठीक है, बच्चे जो हमारा बच्चा रईस जब वहाँ पे लास्ट लोकेशन पे गया, पुलिस को जो लास्ट लोकेशन उसकी मिली उनके घर पे मिली। इनके मोबाइल से जो वीडियोस बनी वो किनके मोबाइल से मिली, कहाँ से मिली? फरहान लोगों के घर से मिली। अच्छा। ऐसे ही है, जहाँ पे बॉडी इन्होंने डेड बॉडी जाके जलाई है, वहाँ से पूरे शवाहिद मिले। किनके खिलाफ मिले? फरहान आमना लोगों के खिलाफ। PSF की रिपोर्ट आ चुकी जिसके ऊपर इसके फिंगरप्रिंट मौजूद है। इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है? आप PSF को चैलेंज कर सकते हैं। चलें आपकी मैं बात करता हूँ, आप सीनियर साफी हैं, मेरी बात सुनिए।
میں میری بات سنیں بھائی جان, آپ سینئر صحافی, آپ پی ایس ایف کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ پی ایس ایف کو دیکھیں, اگر آپ کے پاس وہاں پہ ثبوت ہے, پی ایس ایف کی رپورٹ ہے, وہ کسی نہ کسی حقائق کو سامنے رکھ کے انہوں نے بنائی ہوگی نا بھائی جان میری آپ کی, بات اس میں سنیں, لوکیشن ہوگی, سی ڈی آر ہوگا, ہر چیز موجود ہے. ان کی موبائل سے آپ نے بتایا, آپ نے پہلے بھی ہمیں دکھایا تھا بھائی جان کہ فرحان کے موبائل سے ایک فوٹیج ملی تھی جس میں وہ اس کو باندھا ہوا تھا اور وہ مار رہا تھا, اس کے بعد انہوں نے اس کو جلا دیا. یہ یہاں تک تو میں آپ کی بات مجھے سمجھ آتی ہے نا. تو اس سے آگے آپ تو ماشاءاللہ سینئر صحافی ہیں, آپ سمجھدار ہیں, آپ سے میں سوال کرتا ہوں کون قاتل ہے؟ دیکھیں جی, نہیں, ہم تو میری بات شروع میں سنیں, ڈے آپ فرسٹ شروع سے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آپ فرسٹ ڈے ہم سے کھڑے اسی کو ملزم کہہ رہے ہیں, ملزم جو لیکن ہے بہت وہی ہے ساری نا. چیزیں ملزمان کی جانب سے سامنے نہیں آئی تھی, اب ملزمان کی طرف سے سامنے آئی ہے. ہم تو پہلے انہوں نے دن کہا سے ہم تو کہہ رہے قاتل ہی نہیں ہے. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آئے میڈیا پہ آ کے فیس کریں. اب 1.5 سال کے بعد ان کو یاد ہے, لیکن انشاءاللہ وہ ہمارے پاس پورے ثبوت موجود ہیں, پروف موجود ہے. جو انہوں نے کیا اس کے نیچے وہ کمنٹ سیکشن میں پڑھے نا کبھی آپ, تو لانتا نہیں اس کے اوپر, ٹھیک ہے. میں نے ویڈیوز وغیرہ کبھی نہیں دیکھتا اتنی زیادہ, ٹھیک ہے. کمنٹ سیکشن میں نے ضرور پڑھے, اس کے اوپر کیا ہے, لان تان ان کے اوپر ہے. کیا پی ایس ایف کے علاوہ آپ کے پاس اتنے ثبوت ہیں کہ آپ ان کو سزا دلا پائیں گے؟ بھائی جو پہلے دن سے میں نے ثبوت سامنے رکھے تھے میڈیا کے اوپر, اس کے علاوہ میرے پاس بہت سارے ثبوت ہیں, لیکن آنے والے ٹائم میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اچھا, ابھی ہڈن ہے چیزیں بہت ساری چیزیں میرے بھائی, بہت ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن وقت آنے پہ وہ میڈیا کے سامنے شیئر کروں گا. کون قاتل ہے, کس طرح کیا ہوا, وہ ساری چیزیں میرے پاس موجود ہے. تو میڈیا پر آ کر ان کے اہل خانہ کا یہ کہنا کہ ہم قاتل نہیں ہیں, ہماری ضمانت ہو جائے گی, یہ ٹرائل پر نہیں آتے, یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے. کیس کو جانا چاہ رہے ہیں, لوگوں کو جانا چاہ رہے ہیں, لیکن لوگ اتنے نہیں ہے بیوقوف. ہر بندے کو سینس ہے, ٹھیک ہے. ہر بندہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے, ادارے موجود ہے, ٹھیک ہے. ہمارے جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے بعد جو انصاف کا تراز ہوتا ہے وہ جج صاحبان کے پاس ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. تو جج صاحبان وہ اس چیز کو بڑا اچھی طرح فالو کر رہے ہیں اس کیس کو. یہ کیس بڑا ہائی پروفائل کیس ہے. میں آپ کو پہلے بھی اس چیز کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ یہ اتنا نارملی کیس نہیں ہے, یہ ہائی پروفائل کیس ہے. ہم جاتے ہیں, ہر طریق پہ جاتے ہیں, ہماری وہ ٹینڈر شیٹ ہمارے پاس موجود ہے, وہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. علی صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائی پروفائل کیس ہے, بالکل. وہاں پر متعدد پولیس افسران کا میں نے انٹرویو بھی کیا, تو انہوں نے کہا یار یہ تو ان کا پیار محبت والا آپس میں سین تھا, شوہر آیا اس نے دیکھ لیا اور مار دیا, یہ تو ناجائز تعلقات. نہیں, یہ سراسر غلط ہے. کیونکہ آپ نے اس بندے کا, فرحان کا, جب اسٹارٹ میں انٹرویو کیا تھا, ٹھیک ہے, اس کا موقف کیا تھا, اس سے پہلے جو میں نے تتیمہ بیان لکھا تھا اس میں کیا تھا, انٹرویو تو بعد میں آیا, تتیمہ بیان میں نے پہلے دیا. تتیمہ بیان میں بھی یہی تھا کہ پارسل منگوانے کے بہانے انہوں نے گھر بلایا, ٹریپ کر کے انہوں نے گھر بلا کے اس کو باندھا, تشدد کر کے اسلحے کی نوک پہ. یہ پوری فیملیز موجود تھی. یہ اپنا سارا واقعہ سر انجام دینے کے بعد اس کو ڈیڈ باڈی کو ساتھ لے کے گئے ہیں. ساتھ آمنہ تھی, جس چیز کا اعتراف آمنہ کر چکی ہے پولیس اسٹیٹ میں, اور یہ میڈیا کے اوپر بھی اس چیز کا وہ اپنا اعتراف جرم کر چکی ہے کہ میں ساتھ تھی, میرا 2.5 سال کا بچہ ایک میری گود میں تھا. وہ ڈکیتی کرنے آیا تھا. یہ سراسر جھوٹ ہے میری بھائی, میری بات ڈکیتی والی بات بھی غلط ہے بھائی. وہ آج سے 1.5 سال پہلے 100% وہ غلط ہو چکا ہے.